Kevin! Hala si Kevin, nawalan ng malay. Diyan ka lang, lapit mo na sir, bilisan mo. Sir, si Kevin nawalan ng malay. Ha? Nawalan ng malay. Doon sa room. Ano nangyari? Nawalan ng malay sir. Sir, nawalan ng... Kailangan tong ano, CPR to. Yung first aid. Sir, kailangan ng mouth-to-mouth resuscitation yan. Anong mouth-to-mouth resuscitation? Mouth-to-mouth resuscitation. Ganun pala yan? Oo. Pwede sir, lips to lips na lang. Pwede sir, lips to lips na lang. Oh, Kevin. Oh. Tayo ka rito. Anong operation to? Minus. Very good. Ito. Times. Yan. Ano ang mataas? Minus times. Minus. Ha? Minus. Mataas o times? Minus? Oo, minus. Paano mo nasabi? Okay na. 1 minus 0 equals 1. 1. 1 times 0 equals 0. oh. Alin ang mas mataas? 1 o 0? 1. Oh, sabi sa yung minus ang mas mataas eh. Kaysa sa times. Sabi sa 1. Sino makabasa nito? Ako sir. Marden? O sige, Yes. Marden. Basa. Basa. Fasting. Hindi yan fasting, hindi. Dapat abasa dyan, silent T. Silent T. Magiging fasin. Fasin? Oh, fasin. Basa. Fasting. Yan. Number 2. Listing. Sus. Silent T nga ni. Silent T. Listen. Listen. Hindi listen, ha? Ah. Basa. Listen. Okay. Ako na sir. Ha? Ako na. Kaya ko na to. Oh. Oo, kaya Siguro ko ba? na to. Oo. Oh, sige. Silent di ba? Oh! Omio. O-i-o. Silent eh.